Салом алейкум ба ҳама бародаро, салом алейкум ба шахсоне ки айни ҳол моро тамошо доранд бародаро. Ҳозир бародаро ростика бия паём равон кардам, беҳад зиф шидам, даже гириям омад. Ма чӣ гуфтанӣ дорам бародаро, илтимос медонед ки мардими муҳоҷири мо ҳозир аксарiyаташ азоб кашидастанд, масалан беҷои кор, беҷои хоб, масалан ҳамин хали ситуатсияда илтимос ҳама шахсоне ки имконият доранд ҳамин бародарро ёрдам кунед бародаро. ин ҳозир як навори ки мо дар паёме ки равон кардам бародаро, ман мемонам шумо гӯш мекунед ва мардуме ки дар радиои озодӣ мепартоед ку намо гӯшбирёнотона фалон чизотона илтимос накунед бародаро. раст ки дори масалан меги мо тенҷем бигире ҳамхали бародаро, илтимос бародаро ёрдам кунед ки беҳад мардум азоб кашидаста. ҳозир ман мемонам ҳамин чиза, ҳамин паёма мемонам шумо гӯш кунед бародаро, фикротона бинависед. ҳамин мардуме ки моро тамошо доранд, агар ки дар ҳамон тарафҳои Нижний Новгород, агар ки моро тамошо кардаиста бошед, ягон инстаграми ман дар поёни ҳамин видео монда мешавад бародарҷон, бутро бинавис. ман чен имконият, чен як чизи ночиз метавонам хатиби ёрдамтон кунам бародарҷоно. илтимос бигире тоҷикои худна ёрдам кунед, падишкашон кунед. видеоро гӯш кунед бародаро, навора тохиша гӯш кунед, мефаҳмед. 8000 расход кардем, вақти омадем, бовар мекунӣ барода. Барои рӯз аст афлоси рӯз. Рӯз сеюм буд. Шумо чанд нафар ҳастанд? 35 нафар дами 7 хуна ба як катежем барода. 35 нафар дами зинон буд? Нафаҳмидам. Ма берун дарам. Мегум шумо бои як дастаде? Мегум шумо 35 нафар дар Нижний Новгороден? Дар концаи Нижний Новгород, между Чубаксара Нижний Новгород. Моаха. Метуни ягон продуктамон биёре ба инҷоро хатиаби? Ма хати группамон оли маслиҳат мекунем, ва дигар ки на шуморо ёрдам мекунем. Бародар, даҳам одам ҳамин гапоро бародар, шумо ҳамин даҳам одам ҳамин гапоро задесте, ягон чи нест бовар мекунем, ба вега 12 тхм дорем, бовар мекунем бародар. ва заному қасам бихем, баъд бовар муменияла бародар. Не, мо баркор нест қасам хӯрдан. Мо алҳамдулилла узи қариб агар дурӯғ нашава ягон 6000 оиларо қариб ёрдам кардем. Зиёдате. Мо группа помощь мигрантам. Шуморо ки видео кард мо шаку намедонам, лекин мо алҳамдулилла ёрдам кардем. ёрдами шумо мардум дар асмон. Бародария майдаграҳам не баноми Аллоҳ хӯрданӣ надорем бачаҳо. Баноми Аллоҳ ма зур омагем бачаҳо. او روز رفته یا ولاسه دیدن و وان بانو می الله ترما و مینا فهمیدی برادر یک مایده گرام کنی با خدا بانو می الله تو دهم 12 آدمی که فال مینا من اکنه میدونم تو فال مینا منی برادر یگان دستگیری نیست با خدا ما را زور اومگه میفهمی برادر. اکا جان همین شما در تلفنتون واتساپ های وایبر های در همین نمر دارین؟ تلفن پراستوی برادر، تلفن پراستوی تلفن‌های 10,000 سومی فروختیم، باور نمی‌کنی؟ یا باشه صبر کاکا شما یاردم میکنیم، شما که گریه نکنین که برادر ما را زور ما پگاهی نمی‌کنیم، یگان چی خورده برادر من مرده که هم مردینه را تا زور نیا یگان کار نمیکنم فهمیدم او که کانچ نیستم که من اکا ما فهمیدم تاجیکای ما فان میلن 3 میلیون هم نودادن یگان گازی 1000 سوم داده ما رو چی نکرد فهمیدی برادر جان شما آدرستون خاطیت ما در پره روی کدام میتونین در اس ام اس ای نمیدونم ولی در کار شما شد میگذارم اگر پول نداشته باشی یواز یگان اس ام اس یگان واتساپ دارد یا چی میکنیم روید میکنیم برادر جان عزیز امی اگر شما را 300 کس فریب کرده باشه امی 300 یکم آدمش ما باشم ما یاردمتون میکنیم انشالله کا بانو میالو دینا بچه‌هاش رفتن نزدیکم ولاسه دوانیا که ما را خپاکو میای پشت آدم هم ما رو برام محکم نفهمیدی برادر بله میفهمم که 100 پولیس مر میفهم اکا جان نموندن زور شما که امی کارا که استم پگای شیریا توق کردم با 35 کسا چی میرسه ایزام که سر دسترخوان برای سبحان الله اکا جان نامتون کیه اکا جان دروغو گوش کن برادر دروغو زنم ته پلو قسم نه قسم بچه رمضان ده من باور کنه نکده سوشم تلفن رو میکشم اکا برادر اکا لابا
از 35 نفر خطیب یک کس واتساپ داره. به نام الله تلفن ها را فروختیم برادر. حال ما داره سنگی قدی کوچه نداره، همش طریق فضی تلفناش نا بیچاره فروختن. تنکی در جنگل نگفته اصلا خونه گشنه فهمیدی؟ اقلان اکا جون امی ما حوزی پروس راه در رفته استم امی اسمس قطیدت این تلفن خود امی نومرد حالی ما بالانس میپرتم سوم مگذارونم تا در همین نومرد ما در اسمس قطی روی کن ادرستون کجا دای شما را پرودکت میورن اکا. حالش یاد نیست برادر. روز ما یک تلفن برادر کبلیم شاه سیم کارت را میزنیم واتساپ هم زنگ میزنیم. مایلا کجون یک امی یک کس قطعه واتساپ دورش قطعه ما آدرس بنویسین آدرستون کجای بنویسین تمام کجون. حالش یاد نیست. ما شما را باز